त्रिपुरा पुलिस हास्तिनी नाइकलमुं हाकोतनी जत पुलिस काहिनो त्रिपुरा हास्तिनी पुलिस रकबो उस्लै गरै हाकोतर गोनांसिननि मुं दङ राजाखर आवलिनि एरिनगरनि मनोरंजन देबरमा स्मृति स्टेडियामो संगजाकमानि पुलिस उइक 2024 बिसिनि पान्द फायै मानजक फायै स्रांशालो आबो हाइकनो शाखा हास्तिनी मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाह आशानि पान्द फायै मानजक फायका त्रिपुरा हास्तिनी चीफ सेक्रेटारी जेके सिंहाते हास्ते पुलिसनि अक्रा नाइकलाई अमिताभ रंजनी लगे कुचुक थाइनि पुलिस थाइनि सामुं ख्लाइनेरक मन्त्री अक्राते व साखलाइखा त्रिपुरा पुलिसनि सेबाइनो लाइथानै बिसिनियो सारेन्डार अंखा खरकनि चिब्रे टेररिस्ट सातैक्लायो जत हाकोतनि बिसिङनो काइब्रे हास्तिनि मो प्रेसिडेन्ट कलर मेडल बरम रजाखा त्रिपुरा पुलिसनो भारत हापंनि स्वराष्ट्र मन्त्रकनि काहाय न्यू दिल्लीते छत्तीसगढ़ सामुंख्लै तंका हास्ते पुलिसनि अक्राइथानि सामुंख्लाइनेरक हामिया सामुंरक अंगिया हनै हास्ते रकनि बिसिङो मुं दङ पुइलावनो त्रिपुरानि যে রিপোর্ট আমার কাছে আছে 28টি রাজ্যের মধ্যে আমরা এখন সর্বনিম্ন যে অপরাধের হার আমাদের কাছে যে আছে তার মধ্যে ত্রিপুরার স্থান এখন তৃতীয় আগে পঞ্চম ছিল এখন তৃতীয় হয়ে গেছে আমি সেটা বিধানসভাতেও বারবার বলেছি প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় আমাদের অপরাধের সংখ্যা এখন 110 অথচ জাতীয় গড় হচ্ছে 422 তো সেই দিক দিয়ে যদি আমরা বিচার করি আমরা অনেক ভালো পজিশনে আছি আবার বলছি আত্মতুষ্টির কোনো স্থান নেই আমাদের যেতে হবে আসল যে 100% যে সিদ্ধি সেই দিকে যেতে হবে ফিজিক্যাল যে অ্যাট্রোসিটি সেটা হয় সে 28টি রাজ্যের মধ্যে এখন ত্রিপুরার যে স্থান সর্বনিম্ন 8ম সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্যা আমরা জানি সেটা আমরা যদি বলি সেটা শেষ করে দেব সম্ভব না হিউম্যান বিইং বিভিন্ন সময় এগুলো আসবে তার মধ্যে আপনারা শুনে খুশি হবেন যে ত্রিপুরার এই 28টি রাজ্যের মধ্যে সর্বনিম্ন স্থান দখল করেছে ফার্স্ট 1 নম্বর প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় মাত্র 11.9 এবং জাতীয় অপরাধে সেটা 20.8 অর্থাৎ কত নিচে তার আগে ত্রিপুরার স্থান ছিল থার্ড পজিশন আমাদের নারী সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা এখন 8 পজিশনে আছে এবং জনসংখ্যার নিরিখে প্রতি লক্ষেতে 37 নারী সংক্রান্ত অপরাধ এবং জাতীয় গড় কত 66 তাহলে আমরা যেটা গত বছর 9ম স্থানে ছিল সেটা এবার আমরা 8ম স্থানে আমরা চলে এসেছি যেখানে ডাউরি সংক্রান্ত অপরাধ ডাকাতি চুরি খুন ইত্যাদি সহ যেসব সার্বিক অপরাধ আমরা দেখি সেখানে 2022-এর তুলনায় 2023-এ অনেকটা কমে গেছে আমরা এর মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখেছি যে টেররিস্টদের আনাগোনা ছিল বহু সমস্যা আগে ছিল তার থেকে যে ত্রিপুরার পুলিশ যে প্রেসিডেন্টস কালার যে ওনারা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন সেটা কিন্তু এখনও ওনারা সেই দিকে কিন্তু বজায় রেখেছেন সম্প্রতি আপনারা জানেন যে 4 জন কঠোর এনএলএফটি তাদের সদস্যদের গ্রেফতার করা হয়েছে এবং এটা একটা বিশেষ সাফল্য আমি বলবো যত পাতি মুংনো করাক নাইকেল মুনি बिसिंते नाइसर जागो त्रिपुरा हास्तेव फेकजनै मानि गरि ख्लाइनानि त्रिपुरा सनामनानि बागै जिरो टलारेन्स राइट बायनो असामुं ख्लाइ तंका हास्ते एडमिनिस्ट्रेशन आबनि लगे बांग्लादेश ते म्यांमार रकनि इलिगेल लामाथै फाइनाय रकनि फाइसिंबो शेप नाहारजाक तंखा Do you think enough numbers are being caught or Tripura is being used? नहीं आप देखिए ऑलरेडी इस विषय को लेके हम लोग बहुत बारीकी से हम लोग ये सोचते हैं और इसको गंभीरता के साथ हम देखते हैं जीरो टॉलरेंस नीति हम लोग अपनाया और उस हिसाब से अच्छा काम कर रहा है पूरा नॉर्थ ईस्ट में सेकंड हाईएस्ट सीजर है ड्रग्स और डिस्ट्रक्शन के दृष्टि से भी बहुत अच्छा यहाँ पर है रोहिंग्या बहुत पकड़ा गया है बांग्लादेशी तो बहुत सारा पकड़ा गया तो उस हिसाब से अच्छा काम कर रहा है कुछ इशू है बॉर्डर एरिया में तो उसको भी हम लोग सोच रहे हैं क्या करें और उसको लेके हम लोग
ऑलरेडी सेंट्रल में भी बताया, कुछ फेंसिंग वगैरह कुछ जगह में पोरस है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अदरवाइज तो अच्छी तरह से हम लोग एड्रेस किए, पुलिस अच्छा काम कर रहा है। और जो एक्सीडेंट का इशू है, इज इट ओनली ए पुलिसिंग आल्सो ए सोशल इशू आल्सो? सोशल इशू देखिए यहाँ पर आजकल समस्या है कि लेकिन जो एक्सप्लोजन हो रहा है व्हीकल्स जितना 2022 में था या पहले, इससे कई गुना भी बढ़ गया, तो और स्पीड भी बहुत ज़्यादा है उनका। रोड तो एक ही है, तो इसको भी हम लोग का जो ये साइंटिफिकली हम लोग सोच रहे हैं कैसे उसको कम किया जाए, इसको भी हम लोग एड्रेस किया ऑलरेडी, वी हैव एड्रेस्ड। थैंक्स। Serangshala Montro Okrana Hampai Yafarka Tripura Police ne training Klainerok Abuni Logi Khorok Jiba Police Okra Naikolai Rokni Yago Ashala Shokat Boya Prerika Montro Okra Dr. Manik Shaha Bio Report Kokharang